Naghilak na sa kaguol ang inahang si Virgie Bolivar, dihang midulhog sa istasyon sa brigada aron manawagan. Hunyo 11 ning tuiga matud pa, sukad nawala iyahang anak nga si Muhalidin Pendaton, nag-edad 30 anyos. Nananghid lang matud pa kini nga dunay ihatod pasahero, apan ikaduhang adlaw na ang nilabay wala pa kini kauli. Nay nagtawag nga iyahang amigo nga lagpilay. Kay magpasundo daw siya kay atuon daw akong anak sa iyang balay kay magpahatod daw siya kay na siya adtuan pakyawon lang daw niya 100. So simpre ang akong anak nagapas po din taon sa iyang income kay walay gatas iyang anak nga gamay. Mao tong nadali dai siya adto kay man na lang makapalit siya gatas sa iyang anak. Giadtuan matud pa ni Nanay Virgie ang tanang posibleng ginaadtuan sa iyahang anak ug didto na niya nahibal-an base sa nakakita matud pa kay Muhalidin nga naapil kini og dakop sa buy-bust operation sa Bula Police Station. Ang kauban matud pa ni ining nadakpan mao si alias Pilay. Ingon siya pag read sa kuha na imong anak kay gitawagan lagi nako kay magpahatod ko. Pakyawon nako siya 100. Unto na naapil siya dala. Pero giingnan man ako ingon siya ang mga pulis nga wala sila ilabot. Sir, wala man ilabot sir. Ako ra man ang sakyan. Ingon daw niya sa pulis. Ang gikaingong alias Pilay, ana-ana nakakustodiya sa gikaingong istasyon. Apan ang gialigarang kauban matud pa niini nga si Muhalidin wala sa presinto. Pagpaklaro pa sa Hepe Bula Police Station nga sa nahitabong buy-bust, target lamang si alias Pilay ug maulang sab matud pa ang nadakpan. Duna matud pa kini kauban sa tricycle apan kalit ni dagan. Regarding sa ilahang statement ma'am no is ang nadakpan na mo is dili ilahang relatives. Lahi siya nga personality. Pero ang ingon nila is kauban daw sila pero we don't know asa iyahang whereabouts karon. Wala na matud pa nila nahibal-an kung unsa na ang pangalan sa maong individual apan ngadto sa pamilyang nangita sa ilahang nawala nga kabanay. Pero kung in terms sa police ma'am response paghimuon na mo pwede sila mobalik dire para makuha na mo details o matabangan na mo sila pagpapangita sa ilahang kabanay ma'am. Panawagan na lang sa inahan ug asawa kabahin sa lalaki nga matud pa na missing. Kung buhi pa man ang akong anak sir, ipakita lang ninyo sa mua sir. Isakit kayo bilang inahan. Daghan kayo siya anak sir, 5 ka buka anak anang ibuhi sir. Makitaan lang namo siya nga buhi. Ma'am ba, unta, balag mapriso lang unta po siya. Basta di lang po naman makita ang patay na luoy kay mga bata, ma'am. Nagdumili na usab sa paghatag sa iyahang bahin ang nadakpang si alias Pilay. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.